Ono što je vrlo bitno kada je sadnja krompira u pitanju je priprema gomolja, čemu se treba posvetiti pažnja, a upravo je to tema današnjeg videa. Prvo što je bitno je obaviti postupak naklijavanja. To je biološka obrada sjemenskog gomolja sa kojim se postiže veći i kvalitetniji prinos. Iako struka to baš i ne preporučuje, mnogi proizvođači se odlučuju i za rezanje gomolja, o tome ćemo malo kasnije u videu, a prvo malo o naklijavanju. Ukoliko za sadnju koristite naklijale gomolje, tada dolazi do bržeg i ravnomjernijeg nicanja. Procesom naklijavanja krompir brže dospijeva za berbu. Zatim ranije dolazi do zatvaranja sklopa, smanjuje se utjecaj korova, skraćuje se vegetacija i povećava prinos. Ovaj postupak se obavlja 35 do 40 dana prije sadnje u suhim, čistim i osvjetljenim prostorijama koje se mogu provjetravati. Gomolji se tijekom naklijavanja stavljaju u drvene ili plastične gajbice u kojima se čuvaju do sadnje. Nije dobro da stoje u vrećama jer bi prilikom vađenja sjemenskog krompira došlo do trganja i pucanja klica. Prednost sadnje naklijalih gomolja je što brže i ravnomjernije niču. Biljka ima brži početni porast i razvoj korijenovog sustava, te se umanjuje mogućnost infekcije klica parazitima, uzročnicima plamenjače i drugih bolesti. Naklijavanje gomolja se može obavljati i u klijalištima u kojima je relativna vlažnost zraka visoka, čak do 95%, i koja su dovoljno osvjetljena. U tom slučaju krompir se reda u drvene ili plastične sandučiće koji se potom stavljaju u 2 reda. Za proizvodnju mladog krompira se trebaju birati sitniji gomolji jer oni daju manji broj stabljika, zbog čega je moguće ranije vađenje mladog krompira. Tijekom naklijavanja temperatura u prostoriji bi trebala biti od 12 do 15 stepeni uz relativnu vlagu zraka od 85 do 90%. Od trenutka aktiviranja klica osvjetljenost prostorije treba povećati kako bi se spriječilo izduženje klica. S obzirom da je u vrijeme kada se radi naklijavanje još uvijek dosta hladno, možete gajbe prekriti te tako osigurati toplotu i tamno okruženje. Kada se pojave prve klice, krompir je potrebno izložiti svjetlosti. Kao izvor svjetlosti može se koristiti prirodna ili umjetna svjetlost. Gajbe treba povremeno rotirati da bi svi gomolji dobili približno istu količinu svjetlosti. Prostoriju u kojoj se obavlja naklijavanje treba povremeno provjetriti zbog povećane koncentracije ugljičnog dioksida. A važno je temperaturu, vlagu i jačinu svjetlosti povremeno mijenjati kako bi dobili zdrave klice, a isto je važno i okretati gomolje 1 do 2 puta tijekom naklijavanja kako bi svaki gomolj bio podjednako izložen svjetlosti. Naklijavanje gomolja treba započeti 8 do 10 sedmica prije sjetve. Dužina procesa ovisi o sorti, a u prosjeku traje od 35 do 60 dana. Pravilno naklijali gomolji trebaju imati čvrste klice i da su intenzivno pigmentirane. Gomolji koji su bolesni i imaju nepravilno razvijene klice, njih treba odstraniti, kako tijekom proizvodnje ne bi došlo do pojave praznih mjesta.
Dobro i pravilno naklijan krompir može se čuvati 2 do 4 sedmice prije sadnje, a duge, blijede klice možete slobodno do kraja odlomiti. Za sadnju krompira automatskim sadilicama pogodno je koristiti gomolje s tek aktiviranom klicom veličine 2 do 4 mm, jer bi u protivnom došlo do odlamanja dugih klica. Gomolji se obično režu zbog nedostatka sadnog materijala ili zbog bržeg umnožavanja kvalitetnog sjemena, ili čak jednostavno radi uštede. Rezidba gomolja krompira se uglavnom primjenjuje kod krupnih sorti, a u proizvodnji sjemenskog krompira ne preporučuje se rezanje jer postoji mogućnost prenošenja virusa. Ipak, ukoliko se ukaže potreba, to treba obaviti na pravilan način. Rezidba gomolja se obavlja 5 do 10 dana prije same sadnje kako bi rana nastala uslijed rezanja potpuno zacijelila. Ona sa zacjeljivanjem počinje 12 do 18 sati poslije reza, a pri optimalnoj temperaturi i vlažnosti zraka se stvara zaštitna opna koja štiti gomolj od raznih uzročnika bolesti. Nož je prije rezanja potrebno dezinficirati u otopini alkohola ili na otvorenom plamenu. Rezati se mogu gomolji sa klicom ili bez nje, a treba ih rezati po uzdužnoj osi kako bi približno jednak broj okaca bio na obje polovine. Međutim, iako se to ne preporučuje, krupni naklijali gomolji se ponekad režu i poprečno, a u tom slučaju se odsjeca samo vršni dio koji sadržava najveći broj klica. Temperatura gdje se čuvaju rezani gomolji bi trebala biti od 15 do 20 stepeni uz vlagu zraka od 60 do 85%. Ono što je od bitnog značaja kod spomenute vršne rezidbe je težina odsječenog dijela s klicama. Ona ne smije biti manja od 25 grama jer lakši odsječak neće dati normalno razvijenu biljku. Iako rezane gomolje neki odmah nakon reza sade u tlo, to se ne preporučuje, pogotovo ako je ono hladno i vlažno, jer može doći do njihovog brzog propadanja. Rezani krompir ima manji rodni potencijal i potrebno ga je saditi gušće, a preporučen razmak je od 25 do 28 cm. Sa stručne strane gledišta, rezidba gomolja se ne preporučuje jer uvijek postoji mogućnost od prenošenja virusnih oboljenja. Zato je upotreba cijelih gomolja svakako najbolja, ali i najskuplja jer zahtjeva i veći utrošak sjemena po jedinici površine. S druge strane, praksa je pokazala opravdanost rezidbe, ali provedene uz poštivanje navedenih pravila, počevši od momenta rezidbe pa sve do čuvanja tako pripremljenog sjemena do sadnje. Na ovaj način ćemo pronaći i bolesne gomolje koji se po izgledu čine potpuno zdravi, te ih možemo odstraniti. Istina je da se svježe izrezani gomolji mogu odmah saditi, ali samo u dovoljno zagrijano tlo. Ukoliko takve gomolje posadimo u hladno i vlažno tlo, dolazi do njihovog brzog propadanja, što će se manifestirati praznim mjestima na parceli. Sadnja krompira traje do 20. aprila, ovisno od sorte, a može se saditi već početkom mjeseca marta.
Video o upotrebi pepela pri sadnji krompira možete potražiti na našem kanalu te saznati sve dobrobiti takvog načina uzgoja. Mi smo za sada posadili samo malo ranog krompira kojeg ćemo koristiti tokom ljeta. A kada se ukažu bolje vremenske prilike i zemlja se još malo ugrije, krećemo i sa sadnjom ostale količine krompira koju ćemo na jesen skladištiti i koristiti tokom zime i proljeća dok ne bude vrijeme nove sezone. Uvijek je bolje krompir posaditi barem u 2 navrata zbog neočekivanih vremenskih uslova i pojava. Tako ćete ranije imati mladi krompir, a ovaj kasniji će izbjeći sve nepovoljne prilike i mrazeve te biti kvalitetniji.